Yun mga boss idol, yun mga boss idol, oh, DIY natin mga boss idol, yung gamit nating pang sakwat mga boss idol. Ito lang yung gamit natin, oh. Yung screwdriver, binilog natin dito mga boss idol, pati yung isa. Dalawa sila mga boss idol para timbang. Yan. Tapos ligwatikol. Shout out sa vulcanizing sa Immaculada Balamban. Diyan papasin. Yun, ganyan lang mga boss idol. Yung ligwat natin mga boss idol. DIY lang talaga mga boss idol. Pag-bisikleta lang. Yan, dali lang. Super dali lang mga boss idol. Ligwatikol. Yan, okay na. Tanggal na yan mga boss idol. Ito lang yung gamit natin mga boss idol, DIY. Ginawa nating pangsakwat screwdriver. Yan lang kadali. Yun, DIY nating sakwat mga boss idol.